धन्यवाद देवी सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपन को देखा पाई आज मु विशेष ग्रेटफुल करूची। बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने आम मानक सहित रछंती आम मानकर योजना जहाँ माने गजपति पाई रखीचु आत्मिक भाव में आध्यात्मिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में अर्थनैतिक पुणी राजनैतिक क्षेत्र में आपण मानक सहयोग रही से बहुत बहुत धन्यवाद। गोटे विषय जाना चिंता करुची आपण प्रभु को सेवा रे थाई कहीं राजनीति दिग को अपनाई करले कौन तार गुप्त रहस्य रही आम उत्कल बाप्टिस्ट मंडली प्रत्येक विश्वासी मान दर्शक कौन कहे टी प्रभुंकर गौरव करुच्ची प्रभु जीशु नाम महिमा करुच्ची आउ ए क्षेत्र जदि मु कहबी वर्तमान नुह मु 2002 रे निष्पत्ति नहीं सारली आउ ताहा एक बोझर दिन थिला दर्शन दिन थिला। बाइबल रे राजनैतिक दर्शन अनेक पाइचंती सेमानक मध्यरु रानी एस्टर थिले सेमानक मध्यरु जोसेफ मध्य अछंती सेमानक मध्यरु मोसा अछंती अब्राहम अछंती गुड़ाए लोक माने बाइबल रो चरित्र जदि आम देखा सेमानकर राजनैतिक दर्शन थिला आउ से राजनैतिक दर्शन हुए तो प्रभु 2002 रे मते देइथिले आउ बेसी दिन आउ परे मु प्रार्थना करिथिली आउ प्रार्थनार सहित हुए तो 25 वर्ष बीती जाइए यह सठिक समय थिला आउ सेथिपाई बोली से दर्शन को बजे रखी मो लोक मैंने जो कष्ट जाती विशेषकर माइनोरिटी कम्युनिटी से माने अत्यंत पीड़ा जंत्रणा जाते दिन मानक आउ से मानक पाई प्रभु जो बोझ देले से बोझ को मु आगु को नेबा पाई चेष्टा कली तेणु राजनीति को आसीगले। प्रिय दर्शक बंधु मैंने बहुत बड़ दायित्व आपण को प्रभु मन देते मन सफल कौन अनुरोध रखिए प्रत्येक विश्वासी मान विशेषकर समस्त विश्वासी भाई भौणी मानक मु धन्यवाद दिए आमर गजपतिर समस्त मंडलीगण समस्त सम्मिलनी मानक मु धन्यवाद दिए विशेषकर उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलनी को मु धन्यवाद दिए से माने मो निमंते अत्यंत प्रार्थना करुचंती यद्यपि अनेक मंडलीगण मो निमंते प्रार्थना करुचंती मोर राजनैतिक कैरियर पाई प्रार्थना करुचंती मु एठी कैरियर बनैबा पाई आसिनी किंतु जेउ सेवा प्रभु मते देइचंती तांको लोकमानक सेवा करिबा पाई ताकू एक्सटेंड करिया पाई किछि अधिक सेवा करिया पाई प्रभुंकर बोझ क्रमे मु आसीची अनुरोध करिबी समस्ते मो निमंते प्रार्थना करंतु आउ समस्ते मो पाई आपण माने प्रभुंक निकट रे धन्यवाद दियंतु आ माने मिलित भाव रे आगु को जिबा आम गजपतिर राजनीतिक परिस्थिति को परिवर्तन करवा सामाजिक परिस्थिति को परिवर्तन करवा आमने चेष्टा करवा आमर अर्थनैतिक परिस्थिति पुणी आम मानकर जो धार्मिक परिस्थिति ए दिन मानकर आम चापरे रहीचु ताकू मध्य माने परिवर्तन करवा आ प्रभु ठारे मु प्रार्थना करुचे आउ निश्चय 2029 रे प्रभु आम मानकु अनुग्रह करिसंते आम अनुग्रह करेंगे ए परिस्थिति को आम समाधान करि परिबा प्रभुंक शक्ति द्वारा यह मोर विश्वास अटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर मतामत पाए प्रभु आशीर्वाद करंतु धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद। प्रभु जीशु के नाम रे समस्त मोर नमस्कार। वर्तमान आज एक शुभ खबर रखी अछि जहाँ एक ख्रीष्ट विश्वासी मानक पाए समाज गोष्ठी मानक पाए एक आशीर्वाद वार्ता नहीं आसी आपण देखुते विजुअल रे अछंती आमानकर एडवोकेट लिमागी अछंती सर आम मन ख्रीष्ट को स्वागत करछु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज एक सुंदर खबर पाइछु आपण जने ख्रीष्ट विश्वासी प्रभु को लोक हिसाब रे गणित अटंती तथापि एक नुआ खबर पाइछु जहाँकि AICC रो गोटे माने मुख्य दायित्व दिया जाइछि तो आज यही शुभ संदेश मध्य जेपरि कि ख्रीष्ट विश्वासी में कौन आप वार्ता रहिबो। मो नाम तो जोनाथन लिमा AICC ह्यूमन राइट्स ओडिशा रो जनरल सेक्रेटरी मु सर्वप्रथम धन्यवाद देवी आमनकर AICC ह्यूमन राइट्स रो नेशनल प्रेसिडेंट वीरेंद्र फुले सार को तत्सहित धन्यवाद देवी आमनकर AICC ह्यूमन राइट्स ओडिशा स्टेट प्रेसिडेंट सोरेन शतपथी सार को तत्संगे धन्यवाद देवी आमनकर AICC ह्यूमन राइट ओडिशा स्टेट रो वाइस प्रेसिडेंट आमनकर डॉक्टर चेतन कुमार दिगाल सार को तो आज आमनकर AICC ह्यूमन राइट्स माध्यम रे बा AICC ह्यूमन राइट्स आनुकूल्य रे विशेष करी आमनकर राज्य रे कांग्रेस को मजबूत करने उद्देश्य नहीं आमनकर प्रिय नेता PCC सभापति भक्त दास हाथ मुठा को टाण करवा एवं आमनकर जातीय नेता युव नेता
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର AICC ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ତରଫରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ୟାରି ଭିତରେ ଆଜି କିଛି ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମୋହନା BGKS ଠାରେ AICC ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ, ମାନବ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆମକୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ମତ ରଖିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେଉ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖୀ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଉ ପୀଡ଼ିତ ନିଷ୍ପେଷିତ, ତାଡ଼ିତ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଦିନାନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଏହି ମାନବ ଅଧିକାର ତରଫରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ହାତ ବଢ଼ି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ତାଡ଼ିତ, ନିନ୍ଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଜାତି ବିରୋଧରେ ଜାତି, ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବା ବୋଲି କହିବା ଏଇଟା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ଯେ କିଛି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହାରା ପାଇଲୁ, ଗୋଟେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ନିହାତି। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ତାଡ଼ିତ, ଲଘୁଚାପ ସଦୃଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣାରେ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି, ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର କିଛି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛିଟା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେବେ। ହଁ, ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6371619983। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି 6371619983। ଏହି ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ। କେତେବେଳେ କାହାର କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମତ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ବିଷୟ କଥା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସଟା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମ ସହିତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଏଇ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆଗାମୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲା, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।